الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: 3 منجيات و3 مهلكات و3 درجات و3 كفارات. أما المنجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضا والغضب. وأما المهلكات فشح شديد وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم، قد تقدم معنا الشرح بعض هذا الحديث، وهو ذكر ال3 المهلكات. فالمهلكات أي بمعنى أنها تكون سبب في خسران العبد والعياذ بالله، تكون سبب في هلاكه وبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه مهلكات. الأولى منها نعم، وتقدم الكلام على المنجيات. نعم، فذكر لنا 3 مهلكات و3 منجيات. بدأ في الحديث ب3 المنجيات فقال: أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية. نعم، لابد أن يكون العبد له مخافة من الله، لأن العبد يأتي يوم القيامة وله من الأعمال كأمثال الجبال، ثم تذهب عنه تلك الأعمال وتتلاشى. ما السبب؟ بسبب ذنوب الخلوات والعياذ بالله. فلا بد أن يكون للإنسان في باطنه مراقبة لله، ولا تكون المراقبة إلا بالإيمان. إذا أيقن العبد أن الله مطلع عليه ويراه في كل حين فإنه يستحي من الله. فإذا لم يستحي من الله في خلواته يقول له مولاه: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ فليتنبه لهذا. هذا خشية الله في السر والعلانية. العلانية أمام الخلق، في العلن في الظاهر، وفي السر في الباطن، حيث لا يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والقصد في الفقر والغنى تكون في سلوكك، في نفقتك، في أفعالك، في أخلاقك، أنت على حد الوسط في حال فقرك وغناك. بعض الناس لا، في حال فقره من الأخيار، فإذا أعطاه الله شيء من المال ذهب إلى الفساد وترك الاستقامة والعياذ بالله. لا، عليك بالقصد، أي بالوسط، في حال غناك وفي حال فقرك. بعض الناس لتعلق قلوبهم بالمال، لما ذهب عنهم المال ذهبت عقولهم. لا، ينبغي للعبد المؤمن أن يكون المال في يده معينا له على طاعة الله، لا في قلبه يشغله عن الله وعن اتباع حبيب الله مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في القصد والغنى، القصد التوسط في حال فقرك وحال غناك. كثير من الناس رأيتهم عندما كان يعيش مع الناس كان على أخلاق طيبة، فلما انتخب في مسؤولية معينة وانتخبوه لأن يكون مسؤولا
ترفع عن الناس بسبب المسؤولية التي أعطيها أو بسبب المال الذي جاءه، هذا والعياذ بالله بعيد عن رحمة الله. بل ينبغي الإنسان إذا أراد النجاة أن يكون في حال غناه وفي حال فقره، لا يتغطرس بالمال ولا يشغله عن الله. وحال الفقر هو كذلك العلم، لا ينبغي إذا تعلم الإنسان أن يتكبر بعلمه، لا، فيكون في حال علمه وفي حال طلبه للعلم هو على أخلاق وعلى سمت حسن وعلى استقامة. نعم. والعدل في الرضا والغضب، في حال رضاك وحال غضبك أنت في حال الإنصاف، لا تميل إلى الباطل. فلهذا إذا أردت أن تصحب أحدا أغضبه، فإن أردته رأيته في حال غضبك هو في حال رضاه فالزمه، فذاك صاحب خلق حسن. بعض الناس لا، في حال الغضب تظهر منه أشياء من أفعال أو كلام لا يرضي الله ولا رسوله، وفي حال الرضا يستقيم حاله. لا، دليل على أن تربيته ناقصة. الإنسان في حال الرضا وفي حال الغضب على حد واحد. أنا رضيت عن هذا أو غضبت عنه، لا أطرح شيء فيه هو ليس فيه. بعض الناس إذا غضب يطرح عيوب في من يبغضه ليست فيه، وإذا رضي طرح صفات في من يحبه ليست فيه، وذلك خطأ كما ترونه الآن في كثير من المجتمعات والمذاكرات. إذا أحب الإنسان وصفه بصفات عالية، وصفه بالعلم وليس بعالم، وصفه بالمجاهدة وليس بمجاهد، وصفه بالتواضع وليس بالمتواضع، وصفه بالإحسان وليس من المحسنين. وهذا كله من الخطأ الذي انتشر في هذا الزمان. والله يحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان ويوفقنا لما فيه نجاتنا من سخط ربنا، ويوفقنا لاتباع حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الثلاث المنجيات التي ينبغي للمؤمن أن يتمسك بها: خشية الله تعالى في السر والعلن، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضا والغضب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Kita masih dalam pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 3 hal yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang, salasul munjiat, dan 3 hal yang bisa membinasakan seseorang, salat muhlikat, dan 3 hal yang bisa yang bisa menaikkan derajatnya seseorang, dan 3 hal yang bisa meleburkan dosa-dosa orang tersebut. Dan sebenarnya sudah dijelaskan oleh beliau tentang penjelasan hadis-hadis tersebut. Apa itu muhlikat? Maksudnya muhlikat itu hal-hal yang bisa menyebabkan orang tadi rugi baik di dunia dan akhirat. Begitu juga maksudnya 3 hal yang bisa membinasakan seseorang. Juga telah dijelaskan apa saja itu 3 hal yang munjiat, yang bisa menyelamatkan seseorang baik di dunia dan di akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan pertama adalah salasul munjiat, 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang. Apa saja itu? Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan di hadapan khayala ramai. Jadi banyak seorang hamba itu mempunyai amal yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat mempunyai amal yang banyak seperti gunung, saking banyaknya. Tapi ternyata amal itu sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan ketika sendiri.
Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus punya perasaan kita selalu dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan iman. Penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah meskipun dia dalam keadaan sendiri. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang, Masya Allah, ketika sendiri innalillah, ya ini Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada dia, "Wahai hambaku, apakah engkau menjadikan aku sosok yang paling ringan, sosok yang paling remeh yang bisa melihatmu?" Jadi seakan-akan sesuatu yang paling remeh yang melihat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan orang kita merasa malu, tidak mau melakukan hal-hal buruk. Tapi ketika sendiri tidak ada orang, hanya Allah yang tahu, kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini kita sama dengan menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dari 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang adalah al-qasad fil faqr wal ghina. Selalu dalam keadaan sedang, baik ketika miskin atau ketika kaya. Selalu istiqomah, selalu sedang. Tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Dalam hal apapun, dalam hal nafkah, dalam hal akhlak. Sebagian orang kalau dia dalam keadaan ketika dia masih miskin, Masya Allah akhlaknya baik. Tapi ketika dilapangkan miskinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata lupa dan miskinnya digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Begitu juga sebaliknya, kadang ada orang sebaliknya. Ketika saking bergantungnya hatinya kepada harta, ketika harta dia hilang, dia tiba-tiba jatuh miskin, akalnya juga hilang. Akhirnya kelakuannya jadi nggak benar. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini hatinya terlalu bergantung kepada dunianya. Hendaknya hati kita itu selalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita harus berada di tengah. Akhlak kita baik meskipun kita menjadi rakyat biasa atau jadi pejabat. Sebagian orang ketika jadi rakyat biasa akhlaknya baik, ketika nggak punya jabatan, ketika tidak dipandang oleh orang, akhlaknya baik. Tapi ketika menang pemilu misalnya, akhirnya jadi pejabat, akhirnya akhlaknya berubah. Semena-mena kepada orang lain. Ini tandanya orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah orang yang meskipun Anda punya harta, Anda tidak lalai gara-gara harta tersebut. Tidak semena-mena gara-gara harta tersebut. Bukan cuma harta, begitu juga dengan ilmu. Ketika Anda masih jadi santri, belum punya ilmu, akhlaknya baik. Begitu juga nanti ketika sudah punya ilmu, jadi orang yang alim, sehingga akhlak Anda juga harus baik. Baik kaya dalam urusan ilmu atau miskin dalam urusan ilmu, harusnya akhlaknya juga sama. Jangan sampai berubah. Begitu juga, dan yang ketiga adalah berada di tengah-tengah ketika al-adl inda ridha wal ghadab. Jadi Anda adil baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridho. Jangan sampai semena-mena ketika marah, jangan sampai berlebihan ketika Anda ridho terhadap seseorang, ketika Anda nyaman dengan seseorang. Jadi tolak ukur seseorang itu akhlaknya baik atau tidak, lihatlah ketika dia marah. Anda kalau ingin berteman dengan seseorang, ingin ngetes gimana caranya, buat dia marah, buat dia jengkel. Dan lihat akhlaknya dia. Kalau dia akhlaknya baik, ya berarti dia orang baik. Ketika Anda buat marah, kok akhlaknya masih tetap baik, berarti tandanya dia orang baik. Tapi ketika Anda buat marah akhlaknya buruk, ya sudah, ya itu aslinya. Tandanya dia kurang didikan, dia kurang terbentuk karakternya, kurang tarbiyah. Jadi banyak orang zaman sekarang ketika marah itu Masya Allah mencaci orang yang dia tidak suka dengan hal-hal yang tidak semestinya, menuduh dengan hal-hal yang tidak ada pada orang yang dia benci. Tapi begitu sebaliknya,
Kalau dia senang terhadap seseorang, dia puji setinggi-tingginya dengan hal-hal yang tidak ada pada orang tersebut. Ketika ridho dengan seseorang dikatakan, oh Masya Allah orang ini soleh, padahal orangnya tidak soleh. Oh orang ini Masya Allah rajin, padahal orangnya tidak rajin. Oh orang ini Masya Allah alim, padahal orangnya tidak alim. Ini tandanya orang tersebut kurang pendidikan, kurang tarbiyah, kurang mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi harusnya kita selalu adil, bijak, baik ketika dalam ridho, ketika dalam kita senang terhadap seseorang, atau ketika dalam keadaan marah. Inilah 3 hal munjiat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau di hadapan khayal ramai, dan hemat atau sedang, baik ketika dalam keadaan miskin atau kaya, dan juga adil meskipun dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridho. وهذه الثلاث من جملة المنجيات، وإلا المنجيات كثيرة، وثلاث مهلكات، والمهلكات كثيرة، لكن هذه من جملة المهلكات التي حذرنا منها سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال وأما المهلكات فشح شديد، أي شح مطاع، كما ورد في الحديث الآخر، وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. الشح المطاع هو المذموم، وإلا فكل إنسان يظن بماله، لكن أن تطيعه أي لا تؤدي حق الله في المال، هذا هو المذموم. لا، فلهذا أوجب الله سبحانه وتعالى علينا في المال الزكاة والكفارة، وندب لنا الصدقة وجعلها سبب في النجاة من كثير من المصائب، وجعلها سبب في رضا الرحمن، فصدقة السر تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى، فليحرص عليها الإنسان. نعم، هذه من المهلكات والعياذ بالله، إذا كان في شيء يطيعه أي يتبع ذلك حتى يوقعه في منع ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ماله. فالشح درجة زائد على البخل، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، قريب من النار، وعكسه الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار. فهذه مهلكة والعياذ بالله. الثاني إعجاب المرء بنفسه، يعجب بنفسه، والعجب رؤية العمل والعياذ بالله، إذا رأى عمله هذا ينسى أن الموفق له الله، تصدق وظن نفسه أنه هو المتصدق، بدل ما يحمد الله الحمد لله الذي رزقني ووفقني للصدقة، الحمد لله الذي قواني وأعاني على قيام الليل، الحمد لله الذي وفقني لطلب العلم. لا، يعجب بقيامه، بعلمه، بطاعته، بصدقته، فيشهد نفسه ولا يشهد من وفقه وهو الله سبحانه وتعالى. والعجب محبط للعمل، نسأل الله العافية والسلامة. إعجاب المرء بنفسه. نعم. والثالث الهوى المتبع، نسأل الله العافية والسلامة. هوى يقوله فيضله عن سبيل الله والعياذ بالله. فلهذا قال السلف الصالح قطرة من الهوى مزجت بحر من العلم، غير طعمه ولونه وريحه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فيحذر الإنسان من العجب، ويحذر من الهوى، ويحذر من الهوى كذلك. نعم، فإن الهوى يبعدك عن الله. الهوى الميل عن الحق إلى الباطل، قال هذا الهوى. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الجزاء فإن الجنة هي المأوى. كل من خالف هواه وابتعد عنه الشيطان، فكل من خالف نفسه وهواه ابتعد عنه الشيطان. والشيطان يفرق من ظل عمر كما ورد في الحديث، إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر. ما هذه خصوصية لعمر، لكن لكل مؤمن خالف نفسه وخالف هواه.
هذا يفرق منه الشيطان ويبتعد عنه الشيطان. فالله يحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان، ولا يجعل الشيطان لا علينا ولا عليكم سلطان، بجاه النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. 3 munjiat tadi yang disebutkan itu hanya sebagian saja. Sebagian munjiat itu ya 3 tadi. Dan hakikatnya munjiat itu banyak sekali. Begitu juga muhlikat, hal-hal yang bisa membinasakan seseorang itu banyak sekali. 3 disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Syuhun syadid. Jadi apa? Rasa pelit yang sangat. Maksudnya rasa pelit yang dituruti. Wa ijabul mar'i binafsi, kagumnya seseorang terhadap dirinya. Terus yang ketiga hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Yang pertama adalah rasa pelit yang dituruti. Jadi rasa pelit itu tercela, dan seseorang pasti punya perasaan pelit. Seseorang pasti punya rasa sayang terhadap apa yang dia punya, terhadap hartanya, terhadap apapun itu yang dia miliki. Tapi yang jadi masalah adalah ketika perasaan pelit itu dituruti. Ini yang jadi masalah, sehingga dia apa? Menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melatih hambanya dengan banyak hal, dengan zakat, mewajibkan zakat agar mengeluarkan hartanya, dengan sedekah, hukumnya sunnah sedekah untuk latihan mengeluarkan hartanya agar seseorang tadi tidak menuruti rasa pelitnya, dan diberi fadilah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sedekah sir, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedekah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang diberi sedekah. Itu namanya sedekah sir. Ini pahalanya apa? Bisa meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai mengikuti rasa pelit kita. Tapi seseorang ketika menuruti rasa pelitnya, sehingga pelit tadi bisa menghalangi dia untuk menunaikan kewajiban hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang bisa menjadikan orang tadi binasa. Dan kata syuh itu level di atasnya pelit. Jadi pelit di atasnya itu ada syuh. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, syuhun muta. Jadi rasa pelit yang apa? Rasa pelit yang dituruti. Dan orang pelit itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa membinasakan seseorang adalah ijabul mar'i binafsi, kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri, mengagumi diri sendiri, lupa bahwa yang memberi petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah, dia ngerasa dia yang sedekah, dia ngerasa dia yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Lupa bahwa itu merupakan karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa yang memberi dia, yang menggerakkan hati dia untuk mengeluarkan sedekah, untuk merelakan apa yang dia miliki, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang qiyamul lail, beribadah, ngerasa dia yang mampu, ngerasa dia yang beribadah, dan dia lupa bahwa itu merupakan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya, yang beri kekuatan dia untuk bangun dan beribadah kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu. Jangan sampai ngerasa Anda alim itu atas jerih payah Anda. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati Anda untuk mencari ilmu. Dan ujub, rasa kagum terhadap diri itu bisa meleburkan amal ibadah. Yang ketiga yang bisa membinasakan seseorang adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Jadi sehingga hawa nafsu tadi menyesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh orang-orang soleh zaman dahulu, setetes hawa itu bisa merubah lautan ilmu. Orang punya lautan ilmu itu bisa berubah semuanya gara-gara satu tetes hawa. Ini saking bahayanya hawa nafsu. Apa hawa itu? Maksudnya kecondongan kepada hal-hal yang buruk,
kecondongan terhadap hal-hal yang batil dan berpaling dari kebenaran. Itulah hawa. Jadi Allah SWT berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa, adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala, satu, dan menahan dirinya, menahan nafsunya dari hawa. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga akan menjadi tempat bernaung dia kelak nanti di akhirat. Jadi setiap kali Anda melawan hawa nafsu Anda, melawan hawa Anda, melawan nafsu Anda, maka setiap itu juga setan akan lari dari Anda. Setan akan berpaling dari Anda. Ingat bagaimana dulu salah satu karomahnya Sayyidina Umar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Sayyidina Umar itu melewati satu gang kecuali setan akan berpaling dari gang tersebut dan lewat gang yang lain. Dikatakan oleh ulama, ini karomah ini bukan hanya khusus pada Sayyidina Umar saja, kepada siapapun orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya dan memalingkan hawanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau Anda bisa melakukan seperti seorang mukmin, bisa menahan nafsunya, bisa memalingkan hawanya, maka niscaya setan akan kabur dari dia dan dijauhkan dari bisikan setan. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari gangguan dan bisikan setan. قال وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه مما تعلي الدرجات. فالله يعلي درجاتنا في الجنات العاليات بجاه النبي محمد سيد السادات. قال فإفشاء السلام، وهذا أول ما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام لأهميته في الإسلام. قال افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، لأجل أن تعلو الدرجات وتكثر الحسنات. إفشاء السلام كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم. السلام باللسان السلام، لأن حصلنا في زمان لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. لا، كل مسلم تسلم عليه، عرفته ولم تعرفه. فبعد الناس عن دينهم صار إذا سلمت على أحد يسألك هل تعرفني؟ هذا يدل على بعد الناس عن دينهم والعياذ بالله، لأن المسلم صلة الإسلام بينه وبين أخيه المسلم. إفشاء السلام قال على من عرفته وعلى من لم تعرف. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. ما شاء الله، كم تحصد من الحسنات؟ السلام سنة. القائم على القاعد، والماشي والراكب على الماشي سنة السلام. نعم، وبدءه سنة، لكن رد السلام واجب. السلام عليكم سنة، أن ترده وعليكم السلام هذا واجب. إذا تركت الرد تأثمت. من المسائل التي تفضل السنة فيها الواجب، هذه السلام سنة ورده واجب. مع هذا بدء السلام أفضل من رده. لماذا؟ لأنه يدل على براءتك من الكبر، لأن الكبر ما يحب أن يبدأ أحد بالسلام، متكبر. أما المتواضع يبدأ بالسلام على من عرف وعلى من لم يعرف. نعم، فندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام، أي نسلم على من عرفنا وعلى من لم يعرف. الأمر الثاني إطعام الطعام. إطعام الطعام، فاللقم تدفع النقم، ولقمة في بطن الجائع خير من بناية 1000 جامع. إطعام الطعام في فضل عظيم. كان السلف الصالح يطعمون الطعام
للإنسان، بل يطعمون الحيوان، حتى أنهم صاروا يطعمونه للطير طلبا للأجر والثواب من المولى سبحانه وتعالى، يطعمهم، فيتنافسون بذلك، يتنافسون في طعام الطعام. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا علي عندما كان عندهم طعام وهم جياع، ومع هذا آثروا به. مرض سيدنا الحسن وسيدنا الحسين فنذر أن يصوما 3 أيام، ففي اليوم الأول هيأت الإفطار سيدتنا فاطمة، فدق الباب، من؟ قال مسكين، فعطوا الطعام وباتوا طاوين وصاموا ثاني اليوم. فهيأت الإفطار سيدتنا فاطمة، فمن؟ قال أسير، فعطوا الطعام فباتوا جياع وصاموا ثالث اليوم. فلما هيأت الطعام دق الباب فأعطته طعام الإفطار، من؟ قال يتيم، فأعطته الطعام. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه، أي هم جياع يحتاجون إليه، مع هذا أطعموا لغيرهم. فأثنى الله سبحانه وتعالى على سيدنا فاطمة وعلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهم يشتهون الطعام. واليوم نحن يفيض عندنا الطعام، مع هذا ما نعطي للغير، بل نطرحه في الثلاجة. فالثلاجة هذه جابت لنا البلاء والعياذ بالله، لأنها علمت ناس البخل، وصار يطرح في الثلاجة يأكل منه اليوم وغدا وبعد غد. لا، إذا زاد شيء أنت فاض عن طعامك. أنت شوف هذا الحيوان، حيوان، كل الحيوانات، ما هو حيوان معين، ما سوى ابن آدم، يأكل ويترك لغيره يأكل، ما يخبي شيء، ما حد يخبي إلا ابن آدم، ويأكل حق اليوم وحق العام الآتي. ليه؟ لأن في قلبه شك في ضمان الرزق من المولى سبحانه وتعالى. لا، الإنسان الكريم يأكل ويؤكل غيره، فلهذا أن تعطي كريم فضله أعظم. أما إذا أعطيت اللئيم فهو يأكل ولا يعطي غيره، وذاك هو اللئيم البخيل والعياذ بالله. الله لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ولا لئيما ولا بخيلا والعياذ بالله. الأمر الثالث الذي على الدرجات والصلاة بالليل والناس نيام. كلما ذكرت الله في وقت غفلة الناس كلما كان الأجر أعظم. لهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كالصابر بين الفارين. وناس في جهاد فروا بعض الناس وناس ثبتوا، هذولا ثبتوا أجرهم عظيم. الذي يذكر الله في مكان فيه يغفل الناس كما في السهرات والقمرات، ناس في لهو، فأنت قلت لا إله إلا الله كأنك في جهاد في سبيل الله وصبرت في مواجهة العدو. لهذا ذكر لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم في ذكر السوق، وكان الصحابة يخرجون إلى السوق كابن عمر وغيره يأتون بهذا الذكر ويرجعون، وعلى عمل الصالح السلف الصالح إلى اليوم والليلة في ترم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير بيد الخير يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر يقول برفع صوت في السوق ويخرج يكتب له الله الأجر العظيم ويبني الله له قصرا في الجنة. عمل يسير لكن له أجر عظيم، وعليه عمل السلف الصالح من زمان الصحابة حتى، لأن وقت في الأسواق غفلت الناس يغفلون لذكر الدنيا تغفل القلوب. فأنت إذا ذكرت الله عند ناس أهل غفلة يعطيك الله الأجر والثواب كأنك في جهاد
وصبرت أمام العدو، كذاك الصابر بين الفارين ذاكر الله بالغافلين. نعم، فينبغي الإنسان أن يكون له نصيب من هذا، أن يكون له نصيب. أما من السلام ومن إطعام الطعام ومن الصلاة بالليل والناس نيام، ولو قبيل الفجر تقوم آخر الليل تقوم تصلي ركعات، كما قال سيدنا الجنيد سيد الطائفة الصوفية، كبار العلماء من كبار الأولياء من كبار العارفين بالله، رؤيا بعد ما مات ما فعل الله، قال غفر الله، ما نفعتنا إلا ركيعات كنا نركعها في آخر الليل، ما حد يشوفك. ليه؟ لأن أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. فالخبية التي العمل الصالح يبعده عن أعين الناس، هذا أول ما يلقاك يوم القيامة، وكل الأعمال تثاب عليها إن شاء الله، لكن أول ما يلقاك ذلك العمل الذي أخفيته عن الناس واكتفيت باطلاع رب الناس سبحانه وتعالى. الله يرزقنا الإخلاص ويحفظنا من الوسواس الخناس بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الناس. Tiga hal selanjutnya adalah derajat, hal-hal yang bisa meninggikan derajat kita. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ifsa'us salam, wa it'amut ta'am, wa salatul lail, wa nas niyam. Memberi makanan, menyemarakkan salam, memberi makan, dan sholat di malam hari ketika orang lain tidur. Menyemarakkan salam yang pertama, dan ini adalah salah satu amalan yang disebutkan pertama oleh Nabi Muhammad SAW. Afsus salam, menunjukkan pentingnya hal tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam hadis lain, innakum la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabdanya Nabi Muhammad SAW kalau lebih artinya kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan beriman kepada Allah sehingga kalian saling mencintai. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian mau aku tunjukkan satu amal? Ya, ketika kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Akhirnya sabdanya Nabi Muhammad SAW, semarakkanlah salam. Jadi salam itu penting, salam dengan lisan dan salam dengan hati. Tapi sayangnya kita sekarang berada di zaman yang orang mau mengucapkan salam hanya kepada orang yang kenal saja. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal, orang yang tidak dikenal tadi akan nanya, dia kenal saya tak? Kamu kenal saya tak? Ini tandanya orang tersebut jauh dari agama. Jadi salam itu diucapkan kepada siapa saja, baik yang kenal atau yang tidak kenal. Jadi salam, assalamu, dan pahalanya salam itu besar di sisi Allah SWT. Anda mengucapkan salam, assalamualaikum, pahalanya 10 kebaikan. Anda tambahi warahmatullah, pahalanya 20 kebaikan. Ditambahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Jadi 30 kebaikan dengan mengucapkan salam, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam itu orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang naik kendaraan memulai mengucapkan salam kepada orang-orang yang tidak naik kendaraan. Dan memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Dan membalas salam, membalas orang yang mengucapkan salam kepada Anda itu hukumnya wajib. Tapi yang sunnah tadi lebih afdal. Anda memulai salam itu lebih afdal daripada sekedar membalas salam, meskipun hukumnya sunnah. Dan ini termasuk hal-hal poin-poin dalam fikih yang dijelaskan sunnah lebih afdal dari wajib. Salah satunya adalah ini. Jadi awal Anda memulai ketemu orang dan Anda yang pertama kali memulai mengucapkan salam, ini pertanda bahwa di hati Anda tidak ada rasa sombong. Makanya itu lebih afdal. Yang kedua yang bisa menaikkan derajat seseorang adalah it'am ta'am, memberi makan. Dikatakan nukam tadfa'un nikam. Jadi suapan, sedekah dengan suapan itu bisa menolak bala, bisa menolak apa? Bisa menolak mara bahaya, bisa menolak cobaan. Begitu juga apa? Lukmah,
fi batni ja'i khairun min bina' jami. Dikatakan satu suapan yang masuk ke perut orang yang kelaparan itu lebih afdal daripada membangun masjid jami. Jadi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh zaman dahulu berusaha sedekah dengan makanan, baik kepada manusia bahkan kepada hewan. Bahkan mereka menyediakan makanan untuk burung. Jadi mereka saling berlomba-lomba untuk hal tersebut. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali dalam hal ini. Bagaimana dikisahkan mereka satu keluarga, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain puasa. Ketika sudah waktunya berbuka, makanan sudah dihidangkan, bayangkan lapar, makanan sudah dihidangkan, ada orang ketok pintu, tok. Siapa? Orang miskin, belum makan. Akhirnya makanan yang seharusnya untuk berbuka tadi diberikan kepada orang yang minta tadi. Akhirnya nggak berbuka, ya nggak jadi berbuka. Akhirnya bermalam dalam keadaan lapar dan besoknya dilanjut puasa. Akhirnya di hari besoknya, di hari yang kedua, ketika sudah dihidangkan untuk makanan untuk berbuka puasa, ada orang ngetok lagi. Siapa? Anak yatim. Akhirnya diberikan kepada orang yang ngetok pintu tadi. Akhirnya di hari yang kedua bermalam dalam keadaan lapar. Besoknya dilanjut puasa. Ketika sudah waktunya berbuka, makanan sudah dihidangkan, tinggal menyantap, ada orang ketuk pintu. Siapa? Tawanan perang, belum makan. Akhirnya diberikan 3 hari berturut-turut berpuasa dan menyedekahkan makanan, padahal mereka dalam keadaan butuh. Akhirnya dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberikan makanan 'ala hubbihi, padahal mereka butuh. Mereka sangat membutuhkan makanan tersebut kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang ini makanan itu banyak, tapi banyak orang yang pelit terhadap makanan. Bagaimana dulu kisahnya Sayyidina Ali, tidak ada makanan lagi untuk buka puasa. Seharusnya mereka yang lebih membutuhkan hal tersebut, tapi disedekahkan kepada orang. Nah, sekarang kita sebaliknya, makanan di rumah kita banyak, tapi kita nggak mau menyedekahkan. Kita taruh lemari es, ditaruh kulkas. Jadi kulkas itu bisa mendatangkan banyak bala. Habis makan, taruh lemari es. Nanti dimakan lagi. Nanti nggak habis, ditaruh lemari es lagi. Binatang itu tidak ada yang nyimpan makanan. Anda kalau lihat binatang, semua binatang kecuali manusia, itu semuanya kalau makan, selesai makan ya sudah dibiarkan makanannya agar dimakan binatang yang lain. Tapi manusia enggak, habis makan enggak habis, ditaruh di kursi, ditaruh di lemari es, taruh di kulkas. Nah, ini bisa bisa mendatangkan musibah. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak ada ketergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ragu terhadap jaminan rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dermawan itu dia makan dan dia juga memberi makan kepada orang lain. Ini tandanya orang yang dermawan. Makanya Anda kalau mau berbagi makanan atau berbagi sedekah, berikan kepada orang yang dermawan. Karena orang dermawan seperti itu kan. Anda beri sedekah Anda, dia akan memanfaatkannya dan juga memberikan manfaat tersebut kepada orang lain. Berbeda dengan orang pelit, dia akan mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga, termasuk dari derajat, hal-hal yang bisa menaikkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah shalah bil-lail wan nas niyam. Salat di malam hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Ibadah apapun selama jauh dari pandangan makhluk itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di sisi orang-orang yang lalai, orang-orang yang menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang lalai itu seperti orang-orang yang
teguh dalam medan perang, padahal orang-orang di sekitarnya kabur. Jadi pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Orang masuk ke medan perang, teman-temannya kabur semuanya, itu kan sangat meruntuhkan mental. Tapi dia tetap tegar di medan perang, tidak ikutan kabur. Ini pahalanya besar di sisi Allah. Sama besarnya seperti orang yang mau berzikir kepada Allah, mengingat Allah SWT, padahal orang-orang di sekitarnya dalam keadaan lalai. Contoh ketika dalam bepergian, karena orang dalam bepergian biasanya banyak yang lalai. Ketika Anda tetap zikir kepada Allah SWT, Anda akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang tegar dalam medan perang, padahal teman-temannya semuanya kabur. Atau dalam keadaan senang-senang, banyak orang lalai ketika dalam momen bahagia. Atau di pasar, salah satu tempat orang yang lalai karena banyak mengingat dunia. Makanya amalnya orang-orang soleh zaman dahulu, mereka masuk pasar dan zikir kepada Allah lalu balik lagi. Bahkan diamalkan di Tarim sampai sekarang. Banyak orang-orang soleh yang datang ke pasar membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu balik. Jadi dengan tujuan apa? Mendapatkan pahalanya zikir kepada Allah SWT ketika orang-orang lalai. Karena ya pasar itu tempatnya orang-orang ngurusi dunia, dan dunia itu bisa melalaikan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita mempunyai bagian dari amal-amal seperti ini. Usahakan bangun malam, usahakan sholat di malam hari, meskipun beberapa momen sebelum fajar, hanya beberapa menit sebelum fajar. Meskipun hanya beberapa menit sebelum fajar, tetap diusahakan. Dikisahkan Imam Junaid, pemimpinnya ahli sufi di zamannya, ketika beliau wafat, ada orang mimpi ketemu beliau. Akhirnya ditanya, Imam Junaid, bagaimana Allah memperlakukan Anda? Kata Imam Junaid, yang menyelamatkan aku tidaklah menyelamatkan aku kecuali beberapa rakaat yang aku lakukan di malam hari. Inilah amal-amal yang tidak terlihat oleh makhluk, itu luar biasa pahalanya. Istilahnya khobiah. Amal yang Anda lakukan murni hanya Anda dan Allah SWT yang tahu, tidak ada makhluk lain yang tahu. Ini amal seperti ini, khobiah ini kelak amal pertama yang akan menyambut Anda di kuburan atau di akhirat nanti. Amal pertama yang menyambut Anda, yang menghibur Anda adalah khobiah ini. Amal-amal yang murni karena Allah SWT. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah SWT. Makhluk lain tidak tahu, manusia tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ini sangat ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah SWT, karena tidak ada yang tahu. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang ikhlas karena Allah SWT dengan karunia Allah SWT. الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والخلاص من رق النفوس والشهوات. يغفر لكم من مضى ويجعل بين كل الخيرات ويوفقنا للكتاب والهدى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. طيب دعوات طيب الرجاء. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله والحمد لله إلى حضرة النبي. الفاتحة.